আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে খুবই চর্চা হচ্ছে দেশ জুড়ে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকের দিনের সব কাজেই ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে লোকসভায় বড় মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সবাই বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা, আমি বলছি ভারতে দুটো এআই রয়েছে, একটি হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর অপরটা হলো অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া। মোদী বলেন, আমরা স্কুলে 10,000 টিঙ্কারিং ল্যাব শুরু করেছি। এই ল্যাবগুলিতে আজ শিশুরা রোবোটিক্স বানিয়ে চমকে দিচ্ছে। আর এই বাজেটে 50,000 টিঙ্কারিং ল্যাবের প্রস্তাব করা হয়েছে। গোটা বিশ্ব ইন্ডিয়া এআই মিশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আসলে আপনাদের শোনাই কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এআই নিয়ে, শুনুন। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। और इस बजट में 50,000 नए टिंकरिंग लैब्स उसका प्रावधान किया गया। भारत वो देश है जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। মঙ্গলবার লোকসভায় ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বক্তব্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধীদের একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ শানান। সেই সঙ্গে বিজেপি সরকারের সময় কি কি কাজ হয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন মোদী। তিনি জানান, আমাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়ে অনেকেই মশকরা করেছেন, যেন আমরা কোনো পাপ করে ফেলেছি। কিন্তু আজ আমি সন্তুষ্টির সঙ্গে বলতে পারি যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা শুধু সরকারি অফিস থেকে ফেলনা আবর্জনা বিক্রি করে 2,300 কোটি টাকা পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধী ট্রাস্টি শিল্পের নীতি সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ট্রাস্টি এবং সম্পত্তি জনগণের, এবং তাই আমরা প্রতিটি পয়সা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি এবং জনগণের জন্য ব্যবহার করি। তারপরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে 2,300 কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে আসছে। এই বিষয়ে কি বললেন প্রধানমন্ত্রী সেটাও শোনাবো। आदरणीय सभापति जी, हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2,300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2,300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। তিনি আরো বলছেন, 10 কোটি ভুয়ো সুবিধা প্রাপকের নাম সরিয়েছে, প্রকৃত সুবিধা প্রাপকদের চিহ্নিত করেছে। এই ভুয়ো 10 কোটি সুবিধা প্রাপকদের নাম সরানোর ফলে 3 লক্ষ কোটি টাকা ভুল হাতে যাওয়া থেকে বাঁচানো গিয়েছে। শুনুন কি বললেন প্রধানমন্ত্রী। जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो
भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे। ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। মঙ্গলবার লোকসভায় ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বক্তব্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধীদের একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ শানান। সেই সঙ্গে বিজেপি সরকারের সময় কি কি কাজ হয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন মোদী। তিনি জানান, আমাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়ে অনেকেই মশকরা করেছেন, যেন আমরা কোনো পাপ করে ফেলেছি। কিন্তু আজ আমি সন্তুষ্টির সঙ্গে বলতে পারি যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা শুধু সরকারি অফিস থেকে ফেলনা আবর্জনা বিক্রি করে 2300 কোটি টাকা পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধী ট্রাস্টি শিল্পের নীতি সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ট্রাস্টি এবং সম্পত্তি জনগণের, এবং তাই আমরা প্রতিটি পয়সা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি এবং জনগণের জন্য ব্যবহার করি। তারপরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে 2300 কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে আসছে। এই বিষয়ে কি বললেন প্রধানমন্ত্রী সেটাও শোনাবো। आदरणीय सभापति जी, हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।